अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे 10 ऐसी ख़ास अलामात के बारे में जो प्री डायबिटीज़ वालों में हो सकती हैं, जिनके बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी है ताकि आप खुद को शुगर जैसे ख़तरनाक मर्ज से बचा सकें। इन अलामात को देखते हुए आपको पता चल सकेगा कि कहीं आप में डायबिटीज़ होने का ख़तरा तो नहीं है। जब आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि जिससे पता चल सके कि आपको डायबिटीज़ हो गई है। शुगर के इस नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा लेवल को प्री डायबिटीज़ कहते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्री डायबिटीज़ का शिकार हैं और उन्हें इस बात की खबर भी नहीं है, और बदकिस्मती से उन्हें ये मालूम भी नहीं होता कि वो डायबिटीज़ जैसी ख़तरनाक बीमारी का शिकार होने वाले हैं। अगर लेवल की बात की जाए तो प्री डायबिटीज़ में 5.7% से 6.4% तक HbA1c होता है। जिनको प्री डायबिटीज़ होती है और अगर वो लोग इसे ठीक नहीं करते या अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते तो वो शुगर के मर्ज की किस्म टाइप 2 का शिकार हो जाते हैं, और साथ में इससे उन लोगों में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कार्डियोवास्कुलर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि प्री डायबिटीज़ को सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस और सही खुराक से रिवर्स किया जा सकता है। मतलब यह कि अगर किसी को इस बीमारी के होने से पहले अलामात का पता चल जाए तो वो ट्रीटमेंट के जरिए या अपना लाइफस्टाइल चेंज करके नॉर्मल हालात में वापस आ सकता है। जिसके लिए सबसे ज़रूरी स्टेप ये है कि आपको इसकी अलामात का पता होना चाहिए, जिनके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो काइंडली वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और समझें कि कहीं आप में प्री डायबिटीज़ तो नहीं हो गई। नंबर 1, फैटीग। हर वक्त थकावट का रहना प्री डायबिटीज़ होने की पहली बड़ी अलामत है। हम जो खुराक खाते हैं वो हमारे जिस्म में जाके टूट के ग्लूकोज और दूसरे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स में तब्दील हो जाती है, और यही ग्लूकोज और दूसरे न्यूट्रिएंट्स से हमारे जिस्म को ताकत मिलती है। ग्लूकोज को एनर्जी में तब्दील करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, और ये इंसुलिन एक हार्मोन है जो लबलबा से पैदा होता है। जिनको प्री डायबिटीज़ होती है उनमें ये लबलबा या तो इंसुलिन सही नहीं बना पाता या पहले से मौजूद इंसुलिन अपना काम सही नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारी खुराक से मिलने वाले ग्लूकोज से हमें ताकत नहीं मिलती, जिससे फिर जिस्म में कमज़ोरी और थकावट रहने लग जाती है, और ये प्री डायबिटीज़ की एक ख़ास अलामत है। नंबर 2, ब्लड विजन। प्री डायबिटीज़ होने की दूसरी अलामत ब्लड विजन यानी कि धुंधला नजर आना है। धुंधला नजर आना आम तौर पे आंखों में कोई मसला हो, जैसे डिटैच्ड रेटिना हो गया, मिग्रेन या शदीद सर दर्द और स्ट्रोक की वजह से हो सकता है। और सबसे ज़रूरी, ये धुंधलापन ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकता है। हमारे खून में शुगर लेवल के ज़्यादा होने की वजह से आंखों में खुश्की हो जाती है, जिसकी वजह से आंखों में मौजूद लेंसेज किसी भी चीज़ को सही तरह फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें चीज़ें धुंधली नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अगर खून में शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आ जाए तो आपको धुंधला नज़र आना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको अपनी आंखों का चेकअप करवाना चाहिए ताकि मज़ीद नुकसान से बच सकें। नंबर 3, अनएक्सप्लेन्ड मूड स्विंग्स। प्री डायबिटीज़ की तीसरी अहम अलामत हमारे मूड में तब्दीलियों का आना है, और ये मूड का चेंज होना किस वजह से है अक्सर आपको पता नहीं होता। देखिए, हमारे जहनी और जिस्मानी काम के लिए खून में ग्लूकोज का नॉर्मल रहना बहुत ही ज़रूरी है, और अगर हमारे खुलियों को मुनासिब ग्लूकोज नहीं मिल पाता तो ताकत में कमी आ जाती है। इससे फिर खुलिये अपना काम सही नहीं कर पाते, जैसे दिमाग में मौजूद खुलियों का काम खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मूड में तब्दीलियां आने लग जाती हैं। ये मूड में तब्दीली का आना कई वजूहात से हो सकता है, लेकिन जो अलामात अभी आपको बताने लगे हैं अगर वो भी इनके साथ हैं तो ये प्री डायबिटीज़ की ख़ास अलामत हो सकती है। एक्सेसिव थर्स्ट। बहुत ज़्यादा प्यास का लगना प्री डायबिटीज़ की चौथी बड़ी अलामत है। जब आपके खून में शुगर लेवल बढ़ता है तो उस ज़्यादा ग्लूकोज को पतला करने के लिए पानी खुलिये से निकल के खून में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें खुश्की का एहसास होता है, यानी जिस्म में डिहाइड्रेशन को बढ़ा देता है और आपको बार बार प्यास लगती है। इसलिए आपको चाहिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और याद रखें अगर आप सोडा और एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं तो इससे मसाइल बढ़ सकते हैं। इसलिए जितना हो सके सादा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। नंबर 5, इंक्रीज यूरिनेशन। 5वें नंबर पे प्री डायबिटीज़ की अहम अलामत पेशाब का ज़्यादा आना है। जब आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो पानी आपके सेल से निकल जाता है ताकि खून में मौजूद ज़्यादा ग्लूकोज को डाइल्यूट कर सके, और इसे फिर गुर्दों ने साफ करना होता है।
اور ہمارے گردے اتنا زیادہ فلوئڈ جذب نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے یہ فلوئڈ پیشاب کے ذریعے باہر نکلتا ہے اور ہمیں زیادہ یورین کرنے کی ضرورت بار بار محسوس ہوتی ہے۔ زیادہ پیشاب کے آنے کی وجہ سے آپ کو پیاس بھی زیادہ لگتی ہے اور ساتھ میں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، جس کے بعد آپ تھکاوٹ بھی محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 6، ایکسیسو ہنگر۔ پری ڈائبٹیز کی 6 بڑی علامت زیادہ بھوک کا لگنا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کے جسم میں خلیے گلوکوز کو صحیح طرح استعمال نہیں کر پاتے، جیسے کہ پری ڈائبٹیز یا ڈائبٹیز میں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے خلیوں میں انرجی کم ہو جاتی ہے، جس کے بعد پھر ہمارے جسم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں مزید کھانا چاہیے، اور اسی وجہ سے جسم میں خوراک موجود ہونے کے باوجود ہمیں بھوک زیادہ لگتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بدقسمتی سے اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں، زیادہ کھا لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے خون میں شوگر لیول اور زیادہ ہو جاتا ہے، جس سے مسائل مزید بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 7، جوائنٹس پین۔ جوڑوں کا درد پری ڈائبٹیز کی 7ویں بڑی اہم علامت ہے۔ عام طور پر جوڑوں کا درد آرتھرائٹس یا کسی جوڑ میں زخم ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور یہ کم لوگ جانتے ہوں گے کہ جوڑوں کا درد پری ڈائبٹیز کی بڑی اہم علامت ہے۔ اس کے علاوہ وزن کا زیادہ ہونا بھی شوگر کا باعث بنتا ہے۔ جب انسان موٹا ہوتا ہے تو موٹاپے کی وجہ سے جوڑوں پہ وزن پڑتا ہے، جس کی وجہ سے جوڑوں میں درد محسوس ہوتا ہے، ان میں تناؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ سمپل ہے۔ آپ اپنے موٹاپے کو کم کریں تو جوڑوں کا مسئلہ بھی کم ہو جائے گا۔ مطلب ہے جتنا وزن کم کریں اتنا جوڑوں میں درد کم ہو جائے گا۔ نمبر 8، سلو وونڈ ہیلنگ۔ زخموں کا آہستہ بھرنا بھی پری ڈائبٹیز کی 8ویں بڑی علامت ہے۔ جب آپ کا بلڈ شوگر لیول بڑھتا ہے تو آپ کا بلڈ گاڑھا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کے اندر آسانی سے حرکت نہیں کر پاتا، خون کا بہاؤ خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نیوٹرینٹس اور آکسیجن جسم کے مختلف حصوں میں کم پہنچتے ہیں، اور ہیلنگ پروسیس کے لیے خون کا صحیح بہاؤ ضروری ہوتا ہے، جو کہ گلوکوز لیول کے زیادہ ہونے سے خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتے۔ نمبر 9، نیوروپیتھی۔ نمبر 9 پہ پری ڈائبٹیز کی بڑی علامت اعصابی کمزوری کا ہو جانا ہے، جس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں سن رہتے ہیں، ان میں سوئیوں کے چبھنے جیسا احساس ہوتا ہے، درد اور کھچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس کنڈیشن کو ڈائیابیٹک نیوروپیتھی بھی کہتے ہیں۔ جب جسم میں بلڈ شوگر لیول بڑھتا ہے تو یہ نرو ڈیمیج کا سبب بنتا ہے، اعصابی خلیوں میں سوزش زیادہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے نرو سیلز اپنا کام صحیح نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے اکثر ہاتھ پاؤں یا ٹانگوں میں درد یا سن ہونا جیسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ علامت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ اگر ہم اپنا بلڈ شوگر لیول نارمل رکھیں تو ان سے بچا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو نیوروپیتھی کا مسئلہ ہے اور وہ اسے خوراک سے یا سپلیمنٹ سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو چینل پہ آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی، وہ چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 10، پیچز آف ڈارک سکن۔ پری ڈائبٹیز کی 10ویں بڑی اہم علامت جلد پر سیاہ دھبوں کا بڑھ جانا ہے۔ اس کنڈیشن کو ایکانتھوسس نیگریکنز بھی کہتے ہیں۔ اس حالت میں جلد پر کالے دھبے پڑ جاتے ہیں، جو کہ جسم میں انسولین کے بڑھنے کی وجہ سے بنتے ہیں، یا پھر جب انسولین اپنا کام صحیح نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے جلد کے خلیے تعداد میں زیادہ بڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ڈارک پیچز بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کو جلد پہ اس طرح کے نشانات ہیں اور ساتھ میں باقی علامات بھی ہیں تو یہ پری ڈائبٹیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی علامات اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو فوراً ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اپنے پراپر ٹیسٹ کرائیں اور ڈائبٹیز جیسی مہلک بیماری سے خود کو بچائیں۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا اور چینل وزٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔